आपण जानिचंती जदि घी खाइबा समय रे आपण गोटे भूल करती तो एथिरे आपणक पेटरे चर्बी लागे आपणक पेट आगु बाहरी पड़े कौन से भूल आ जदि भी ए भूल आपण करि दउचंती तो केमिति एहाको आपण सुधारिबे सब विषय रे डिटेल्स रे आपण आजिर ए वीडियो रे जानि परिबे। तो स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो। घी जेहेतु दुग्ध जातीय गोटे खाद्य पदार्थ तो क्षीर रे जेते सब बेनिफिट रही सब प्रकार बेनिफिट आपण को घी भी दे पारे। प्लस घी रे आपण को बहुत सारा विटामिन्स मिले जेमति कि विटामिन ए बहुत सारा रही विटामिन ई रही विटामिन के रही बहुत अधिक एथिरे आपण को विटामिन बी भी मिले पारिबो। अनेक प्रकार आपण को एमिति कंपाउंड मिलिबो जो थरे कि आपण को शरीर एनर्जेटिक फील करि थाए बहुत सारा फायदा रही। किंतु आपण करूथबा गोटे भूल आपण को पेट रे चर्बी को लगेइ देबो जति आपण घी खाउचंती। तो कौन से भूल आगु को ए वीडियो रे आपण जानिबे किंतु ता पूर्व आपण जानतु जे घी जति रेगुलर आपण खांती कौन कौन आपण को फायदा मिले आउ से फायदा विषय जेते बेले आपण जानिबे ठीक भाबरे आपण से भूल टाको भी बुझी पारिबे। जेमिति आपण को कहिले घी आपण को शरीर को एनर्जेटिक फील कराए कारण घी रे रही हेल्दी फैट आ जेते बेले ए हेल्दी फैट युक्त घी को आपण खांती एथिरे आपण को शरीर को बहुत सारा ताकत मिले। तो जे कोनसी बयस रे आपण अछंती जदि आपण घी खाउचंती तो आपण माने देखिबे रेगुलर एहाकू खाइबा द्वारा आपण को शरीर को केते अधिक ताकत मिलुची। सेति पई आपणकर जानिबा दरकार जे राजस्थान भली मरुभूमि रे सेठी कोनसी प्रकार पनीपरिबा एते अधिक मिले नाही। आपण माने समस्त जानिचंती मरुभूमि रे किछि सेमिति खाद्य शस्य उत्पादन हेई पारे नाही किंतु सेमाने जहा भी खांती जेमिति कि सेमाने रुटी भी खांती तो रुटी रे भी बहुत अधिक घी सेमाने मिक्स करके खांती। घी सेमाने जेमिति हेले खाइबे ही खाइबे आ राजस्थान रे निज जीवन को निर्वाह करबा एटा गोटे सहज कथा नुहे कारण सबु आडे बाली बहुत अधिक गरम आ सेठारे अनेक प्रकार सुविधा जोटा कि आमु को एठी मिली पारची सेठी हुए तो न मिली पारे कारण सेठारे पानी रो भी सुविधा नाही। तो सेमाने केमिति पनीपरिबा न खाइकी केमिति एते अधिक एनर्जेटिक फील करि थांती कारण सेमाने घी खाइ थांती किंतु घी खाते सत किंतु सेमाने एते अधिक ना मोटा हुआते ना सेमानक पेटरे चर्बी लागे काहींकि लागेनी सेटा भी आगु को वीडियो रे आपण जानिबे। रेगुलर घी खाइबा द्वारा आपनक शरीरर दरज मध्य दूर हुए। आपनकर जति सब बेले दरज समस्या रहुचे जेमिति कि शीत ऋतु रे अनेक व्यक्ति एमिति अछंती जो मानकर कि पाद दरज आंठू दरज एभली दरज समस्या बढ़ी थाए किंबा आपण कोनसी स्थान को बहुत अधिक चालिकी पड़ेले एमिति किछि काम आपणकर पड़ीगला आपणक शरीर पूरा दरज हे गला घीर गोटे छोट होम रेमेडी आपण ट्राई करतु एथिरे आपणकर दरज भी दूर हो जाए। आपण सिंपल जो चा बनेकी पिउचंती सेथिरे गोटे ड्रॉप खाली आपण घी को मिक्स करके पियंतु देखिबे आपणक शरीर केते अधिक हल्का फील करूचे आ एथिरे आपणकर दरज भी दूर हो जाए। स्किन पई भी घी बहुत अधिक गुड इफेक्ट देई थाए। आपण घी को आपणक फेस रे लगेई भी पारिबे आ आपण जदि खाउचंती भी सेथिरे भी आपणको बहुत सारा फायदा मिले स्किन पई कारण घी खाइले आपणको विटामिन ई मिलला जोटा कि स्किन आ चुटी पई बहुत ही बढ़िया। प्लस जदि आपणको फेस रे बहुत अधिक रिंकल्स पड़ी आसलानी किंबा पिगमेंटेशन कला दाग परी आपणको फेस रे देखा जाउची तो आपण से स्थान रे घी अप्लाई करंतु राति रे पूरा क्लीन कर देबे आपणकर फेस को धोई नेबे तापरे टिके आपण घी नै जेबे आपणको हाथ रे आ भलो भाबरे मसाज करिकि आपण फेस रे सोई पड़िबे। तो किछि दिन एप्लीकेशन परे आपण देखिबे जे आपणकर जे स्थान मानकरे कला दाग रहिथिला किंबा बहुत अधिक रिंकल्स आपणकर हे जाइथिला से सब धीरे धीरे कमी आसीबो किंतु रेगुलर एहाको आपणको अप्लाई करिबाको पड़िबो। पेट सफा हेबा पई भी घी बहुत अधिक आपणको फायदा दे परिबो। जदि आपणकर पेट आदौ भी सफा हेउनी तो आपण सकाळे उठिबा मात्रे खाली पेटरे हल्का उषुम पानी आपण पिउचंती जदि अभ्यास रखिचंती सेतिर 2 टोपा आपण घी को मिक्स करंतु किंतु मने रखंतु जत्ते बेले भी आपण घी खाइबे भलो क्वालिटी रा हेथिबा दरकार। तो सेही घी को जत्ते बेले 2 टोपा आपण मिक्स करके उषुम पानी रे पियंती एथिरे आपणकर पेट बहुत ही बढ़िया भाबरे सफा हे जाए। आ आपण माने केते सेलिब्रिटी मानक ठारू भी सुनिथिबे जे से माने भी घी मिसा उषुम पानी को पियंती सकाळे एथिरे बॉडी रे टॉक्सिन भी बाहरी थाए दिन सारा से मानको एनर्जेटिक भी फील हे थाए। तो बहुत सारा फायदा ए भली घी आपण को दे पारे। आ गोटे बड़ कथा हैला जे घी खाद्यर स्वाद मथे बढ़ाए जत्ते बेले टिके घी आपण ने कि भात रे मिक्स कर देबे आउ किछि आपण को सेतिर दरकार ही पड़िबनी एते भलो लागी घीर स्वाद आ बास्ना तो तारा जेमती आहा बहुत ही बढ़िया। तो एते सब फायदा तो रहिला किंतु कौन एमिति भूल जोटा कि आपण को पेटरे चर्बी लागे बारे सहायता करे जदि घी खाउचंती पेटरे केमिति चर्बी न लागिबो से कथा भी आपण को देखिबा को पड़िबो। देखतु जदि घी आपण खाइले डेली खातु किछि प्रॉब्लम नाही किंतु
ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବେ ଯେତିକି ଦରକାର, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ, କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ ବି ମିକ୍ସ ହବ, ସେଥିରେ ବି ଖାଦ୍ୟଟି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ ଯେ ତାର ମାନେ ମୁକାବିଲା ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସିଥିରେ ମୁକାବିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ବେନିଫିଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଘିଅଟା ହଜମ ନ ହଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ହେଇଯାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ସେଇ ଘିଅ ହଜମ ନ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ପେଟରେ ଚର୍ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। ଘିଅକୁ ହଜମ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଇଲେ, ପନିପରିବା, ଭାତ, ରୁଟି, ଫଳ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବସିକି ରହିଲେ, ସବୁବେଳେ ବସିକି ଗପିଲେ କିମ୍ବା ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଫୋନ ଦେଖିଲେ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ବି ହୁଏନି, ଯୋଉଥିରେ କି ଯାହା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଜମ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘିଅକୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଫ୍ୟାଟର ପରିମାଣର ଅଧିକା ଥାଏ। ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟର ପରିମାଣ ତ ଅଧିକା ରହୁଛି ନା, କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କଲେ, କଣ ଘିଅକୁ ଆଡ କଲେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମିଳିଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ସେଇ ଫ୍ୟାଟଟା ହଜମ ନ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକରେ ହଜମ ହବନି, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଘିଅକୁ ଆଡ କରିକିନା ଖାଇଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ନହେଲା, ଘିଅଟା ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ନହେଲା, ତ ସେଇ ଘିଅ ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ରହି ରହି ବହୁତ ସାରା ଚର୍ବି କରିଦବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କାହିଁକି ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନଙ୍କର ପେଟ ଆଦୌ ବି ବାହାରୁନି। ସେମାନେ ତ ମୋଟା ହଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ହୁଅନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାମ, ସେମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଏମିତି ଥାଏ ଯେ ସେଠାରେ ଅଧିକ କିଛି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ତାଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଘିଅ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବି ଖାଇଲେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଏନର୍ଜି ମିଳେ, କାରଣ ସେମାନେ ପନିପରିବା ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ଘିଅ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାକତ ଯୋଗାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ଘିଅ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢୁଛି, ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଚର୍ବି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଯଦି ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଚର୍ବି ଲାଗିଲା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ କିଛି ହବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହୁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଚାଲି ବି ପାରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତ ଠିକ ସେମିତି ସେମାନେ ଘିଅ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଘିଅ କେତେ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଟିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେମାନେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟରେ ଚର୍ବି ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ବି କେହି ନୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଏଇ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଘିଅକୁ ମସ୍ତ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଅଛି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କେତେ କଣ ଫାଇଦା ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ କହିଲି, କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ ଖାଇଲେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନର ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘିଅ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଇପାରିବେନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଘିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ। ଭାତରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଡ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଘିଅର କିଛି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଘିଅ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଚର୍ବି ବଢାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।